want dis ons land, dis ons taal, en sonder soek aan ons gaan stories waar we lewe in die duine hoog gebou uit sand, die helde see en die goue straat, die landskap wat oor generasies vertel, die harte wat in ritme met die golwe val, ons land, ons taal. Dag sê, en dankie dat julle by ons aansluit hier op Kletskompas. My naam is Goodall. Vandag is die 28ste Maart en dit is die 1165ste regstreekse uitsaai van Kletskompas. In hierdie week se elders kuier Dr. Jane Goodall vier 90 jaar, E-motor rondom die wêreld en vrae oor kuns en vryheid in Hongkong. Maar hierna gesels Marie van der Walt met my die nuus en daarna loer ons gou na die weervoorspelling. Bly by ons. Met die golwe val, ons land, ons taal. Grade 2, Grade 1, or pre-primary, we are bringing your free school workbooks to you soon. This is all you need to know about where you can find your books. Books will be available for free in Republican street sale newspapers and all Namibian Sun newspapers. And for all pre-primary kids out there, your books will be delivered to your school in all 14 regions of Namibia. And there's more. Pre-primary books will also be printed in 9 different languages. Check out when your book will be available from the schedule right here. That's not all. Our free online school is there to help you along the way with video lessons and more books to download. You can also follow along on NTV every Monday to Friday from 9:30 to 11:30 for your daily online school lesson. We thank all our sponsors who are helping to build a brighter future for Namibia. Contact us at info@acdtrust.com and follow us on Instagram. Welkom terug. Hier by my in die ateljee is Marie van der Walt. Hallo, Kit. Hi Irene. Kom ons begin op 'n goeie noot. Ek sien die skedelkus het weer daar 'n prys losgeslaan. Ja, dit is onder die wêreld se top 10 beste strande. En ek persoonlik sou nie dink dit is 'n prys wat ek aan die skedelkus sou gee nie. Maar die agentskap wat dit aangewys het is een van die top 10 strande ter wêreld, het gesê dat die omliggende gemeenskap en die kulturele belangrikheid van die strande ook in ag geneem is. So as jy vanuit daai oogpunt dit benader, dan kan mens nogal sien hoekom hy so vereer is. En is tog te mooi is dit, nie? Dis lekker. Dis een van daai dinge soos Windhoek is die skoonste stad ter Afrika. Ja. Is een van daai dingetjies wat ek dink ons as Namibiërs hou so in ons agtersak, dat as ons nou gaan spog oor ons land, dan bring ons hierdie tipe goed en ons sê top 10 strande ter wêreld. Kyk net daar. Ja, op 'n ander noot, ons lees daar van meneer James Hatikolipi, een van die visrood beskuldigdes, en die regering wat aandring, sy hande is nie skoon nie, hy praat nie die hele waarheid nie, en daar is miljoene ter sprake. Ja. Ja, so basies wat nou hier gebeur is, Hatikolipi het 'n aansoek gebring, wat baie beskuldigdes bring om as jou bates gevries is, om te sê, gee vir my 'n stukkie van my bates terug, dat ek my regskoste kan dek. Ja. So, hy wil nie 'n regshulpprokureur hê nie, hy wil sy private prokureur kry, en hy sê dit kos omtrent R55.000 'n dag vir sy prokureur. Dit is buiten reiskoste en al wat die ding is. So, hy sê dan nou, hy het van sy bates nodig om sy regskoste te dek. Ja. En die aanklaer-generaal, of die prokureur-generaal, ek is nie mooi seker nou nie, maar die verteenwoordiger van die staat het toe nou gesê, maar okay, hy is nie heeltemal eerlik oor die bates wat hy wel het nie. Daar is vraagtekens oor geld in 'n
berekening in Dubai en daar is nog nie klaarheid daaroor nie en dis sê hulle hy het nie heeltemal vorendag gekom met al sy verklaarbare bates nie. Ek het ook daar geskryf as 'n berigie van my oor die behuisingstekort en die krisis wat nog voortduur hier in Namibië. Daar was 'n gesprek met kenners gister en van die voorstelle was byvoorbeeld om spesiale eenheid te stig om net grond te diens oral in die land. Maar een van die ander klagtes genoem as rede hoekom ons in hierdie krisis is omdat behuising 'n kommoditeit is in Namibië. Ja. En daar was ook gevra vir 'n indeks van huiswaardes. Wat dink jy daaroor? Ek dink dit is baie nodig. Ek meen, as jy kyk byvoorbeeld, jy kan nie regtig Suid-Afrika met Namibië vergelyk in hierdie verband nie. Suid-Afrika het 'n hoër bevolking, maar as jy werklik kyk daarna, ek onthou toe ek jonger was, het ons byvoorbeeld R2000 'n maand betaal, R3000 'n maand betaal vir 'n hele huis, vir 'n 3 slaapkamer huis in Suid-Afrika. Maar tans betaal ek net onder die R5000 vir 'n 1 slaapkamerplek in Windhoek. Ja. So ek dink ons kan beter doen op behuising. Ek meen as jy kyk selfs net na hoe groot en hoe baie en hoe gereeld die informele nedersettings uitbrei. Jy Ja, weet, ja. voorheen was dit so half Katutura is die informele nedersetting. Nou Ja. is daar Rocky Crest, Greenwell, Goriangab, al hierdie verskillende areas. En ek dink dit dui op hoe groot daai nood is vir behuising. Ja, en dan ja. kyk jy weer na die ander kant, waar ek meen die top 1% van wat al die of meeste van die land se geld het. Ja. Dan kyk jy na hierdie absolute kasarmshuise wat hulle het Ja. in jy weet wat ook al 'n mooi area en dan dink jy miskien is dit nie so gelyk. Dink jy soos wat die dit skatting, die beraming vir die tekort teen 400,000 huise, dink jy dis akkuraat? Dink nie ek is die regte persoon om te vra nie. Maar ja, daar is beslis 'n baie groot nood en hulle het ook in hierdie berig genoem dat as jy verby die 50% kerf kom, dan Ja. raak jy 'n slum city. Ja, ja. En dit is blykbaar baie moeilik om terug te kom van daar af en maar ek dink ook mens moet mense se gesindheid hieroor in ag neem. Ja. Daar's baie mense wat sê hulle het in Shacks groot geraak. Hulle gee nie om weer in Shacks te bly nie. Of om aan te hou om in Shacks te bly nie, sodat hulle die geld kan spaar. Maar ek meen as jy ook kyk na wat hier kos, maak dit sin dat hulle daai geld sal wou spaar en dat 'n baksteenhuis nie vir hulle die moeite werd is nie. Ja, ja. So ek dink mens moet mense se gedagtes hieroor ook in ag neem en hoekom hulle die besluite maak wat hulle maak. Ek wil ook net aandag trek na hierdie storie op bladsy wat is die 4 oor die olifante lok te veel besoekers op bladsy 4 daar. Ja, nou is ek by jou. Ja. Ja. Ek moedig maar net mense aan en waarsku, moet tog nie wilde diere voer nie. Bly in die voertuig. As jy kom besoek, daar is nagevolge Ja. as jy nie die reëls volg nie. En daar is 'n storie Ja. daaroor oor die optrede dit wat die olifante doen wat verander. Hulle kom nou karre toe om Ja, en dit is baie gevaarlik. Dit is baie Dit is gevaarlik. baie gevaarlik vir hulle as 'n spesies en ek dink vir ons om te begin aanvaar dat olifante nie meer so sensitief is soos wat hulle voorheen was nie en dan kry jy daai olifant, jy weet. Ja, maar ek meen ek dink ons doen nie genoeg om toeriste te waarsku nie. Ja, Ek meen hier sit moet ons miskien oplei. Ons sit in 'n taal wat hoofsaaklik in Suider-Afrika gepraat word en ons sê moet asseblief nie die diere voer nie. Maar mense van Suider-Afrika weet dit in die algemeen. Sommige van hulle. Sommige Maar van hulle, daar maar- het julle dit. Daar is nog baie nuus in die koerant. Beskikbaar vandag, so lees gerus. Maar bly by ons net hierna, kyk ons gou na die weervoorspelling. Baie dankie.
Welkom terug. Kom ons kyk na die weervoorspelling, veral omdat ons nou gisteraand so lekker reën gekry het. Katima Molilo, die minste wat verwag word môre is 19 en 37 as dit regtig warm word. Oshikati is 20, 31, daar is Windhoek hierdie hoofstad 17 tot 28 en Omaruru 18 tot 31 grade verwag. Ook op Tsumeb 17 tot 29 grade verwag. So dit lyk dit sal môre 'n baie lekker dag wees. Benties Bay is 'n bietjie koelerig 16 tot 19, ook op Swakopmund 15 tot 17 en Walvis Bay 16 tot 22. In die middel van die land op Rehoboth is dit 18 tot 29. Arnhem-Vlei diep in die suide is 23 tot 34 en ook Keetmanshoop 21 tot 34. Oranjemund 15 tot 21 word daar verwag en op Arnos 21 tot 31. Natuurlik ook op Loederitz 15 tot 29 grade word môre verwag daar. En op Otjiwarongo is dit 16 tot 28 wat verwag word. En op Enana is dit 18 tot 33, so 'n bietjie warmer daar. Bly by ons, want hierna gaan ons bietjie elders kuier. Ons deel stories oor 'n legendariese bewaarder wat volgende week 90 jaar oud word en ook dis Dr. Jane Goodall. Sy navorsing het al vir ewig die verhouding tussen mens en dier verander. Die primatoloog word volgende week 90 jaar oud. So kom ons kyk bietjie. Hallo Namibia, ons is by die kus en ons is lus. Away over eat the shark. Okay. Okay, so yes, please, today you make sure that we are fed. Hoekom is jy nie hulle sorry, ek is nie. Die legendariese Dr. Jane Goodall word op 3 April 2024 90 jaar oud. Haar wens is dat die mens tot besinning sal kom oor bewaring voor dit te laat is. My birthday wish would be to give me another, I don't know, 5, 6, 7, 8 good years to continue getting the message out. If it was a wild, ridiculous wish, I would wish that people would come to their senses and start thinking about the environment and not only the bottom line. Goodall het haar deurbraak navorsing oor sjimpansees in 1960 in Tanzanië begin. Die werk het kennis oor diere se gedrag en begrip van die verhouding tussen mense en diere ingrypend verander. As I travel around the world 300 days a year, I meet so many inspiring people doing amazing things. I see areas that we totally destroyed, that given time or some help, once again, nature will flourish. I've visited projects where animals on the brink of extinction can be given another chance. So these are the stories I spread to encourage people. Just do your bit. It may seem small, but when millions and millions of people do small changes for the better, then that's going to make a huge difference. We've got a window of time, I believe, to start slowing down climate change, loss of biodiversity, to alleviate poverty, to bring to an end the terrible industrial farming, especially of animals, to try and persuade the very wealthy to be a little more considerate
of the future of all of our children. And without hope, this won't happen. People have to have hope. Otherwise, why bother to do anything? Goodall sal 30 Maart in Seattle en op 1 April in New York lesings aanbied as deel van haar voortgesette voorspraak vir bewaring. The three that I would put forward would be, I would link climate change to loss of biodiversity because it's so, intertwined. I would put poverty, that poor people destroy the environment simply to survive. And I think another would be education, decent education for people around the world, because in so many countries, the very poor people have no chance of a good education. Goodall is 'n vredesambassadeur vir die Verenigde Nasies en stigter van die Jane Goodall Instituut en Roots and Shoots projek. I inherited good genes from my father. And I don't think of, people say, do you exercise? Do you have a good diet? And I don't, I just have no time to do those things. So I just, carry on. There's a Jane out there which doesn't feel like me. It's the Jane that's become an icon. National Geographic built up a picture, and Discovery Channel, and all the rest of the media, hype, so that I can't go through an airport now. I struggle to keep up with her. But it's obviously, I sort of feel I was born with a mission. And to accomplish that mission, what's happened with this icon is clearly very, very helpful. Because the more people I can talk to, the more people I can persuade to take action, like thinking about what you do every day, because every day you make a difference, then good luck to the icon, because she's needed. Alicia Powell het die verslag vir Reuters saamgestel. Indrukwekkend, né? En die vroue neem die voortou. Beperkte reisafstande word dikwels uitgelig as 'n tekortkoming van elektriese motors. Hierdie jong vrou wat ons nou gaan sien, het rondom die wêreld gereis om pessimiste verkeerd te bewys. Pretty epic. Oh, I can see the finish line now. There it is. What a moment. All right. Everyone's waving their flags. We got the checkered flag ready for you. Elektries aangedrewe voertuie maak voortdurend wêreldwyd opgang. En op Dinsdag 26 Maart 2024 het Lexi Alford van die VSA die eerste persoon geword om rondom die wêreld in so 'n motor te reis. Die 25-jarige vrou van Miami het haar tog in die Franse stad Nice voltooi. Inspired by Aloha, I'm attempting a new epic journey. Of course I'm nervous. I've never done anything like this before. To be the first person to circumnavigate the world in an electric vehicle. The Ford Explorer. Woo! We did it! Die rekordtog se naam was Charge Around the Globe. Alford het op 8 September 2023 in Nice weggespring en moes yskoue toestande, kragonderbrekings en 'n gebrek aan laaigeriewe oorkom. Huishoudelike krag, sonpanele en mobiele batterye is as oplossings ingespan. Lexi, haar bynaam is Limitless, was 21 jaar oud toe sy die jongste persoon geword het om deur elke soewereine land in die wêreld te reis. We at Record Center are thrilled to announce we have an official world record for the first person to circumnavigate the globe by electric vehicle. Oh, Congratulations. thank you so much. Thank you. I'm feeling
absolutely speechless. This has been the honor and a privilege of a lifetime to be able to travel around the world in an electric vehicle, and honestly a little bit of a relief because I'm feeling so exhausted from the past 200 days on the road. Just arrived at the lovely Bondi Beach. I'm Lexi Alford, traveler and adventurer. I have never been to the Taj Mahal before, and wow. I learned so much about driving an electric vehicle on this expedition, and I found everything from unique charging solutions like domestic charging using household outlets to solar panels to even battery packs to try to get me to where I need to go. And I think with the goal of pushing the limits of what's possible to do in an electric vehicle, I hope that through my journey around the world, I've shown that you're very much able to drive an electric vehicle in Europe every day. Every direction I see the Himalayas. Feels really surreal to be here. In this record-setting attempt, We've been tracking you. You've actually done 6,526 kilometers. Boom. Boom. Driving more than 30,000 kilometers on 6 continents and through 27 countries was such a unique experience. So much diversity. The landscapes changed from snowy mountains to the desert, to the warm, to the cold, driving on the left side of the road, the right side of the road, and I feel like I've learned so much being able to travel through these countries truly on the ground level. 100 years ago, Aloha Wanderwell was the first woman to circumnavigate the globe. She did it in a Model T Ford. We are here today because we are celebrating a great moment for Ford in Europe. Exactly 100 years ago, Aloha Wanderwell was the first person to actually travel around the globe in a car. And today, Lexi Limitless is returning from a journey around the globe in an electric vehicle. First time this has ever been done with an electric vehicle. And she has traveled with our new all-electric Ford Explorer. Charge around the globe is to prove what you actually can do with an electric vehicle. If Lexi is able to travel around the world on all road conditions, through weather, through 27 countries, 6 continents, then of course it's possible for all customers to explore the world in Europe with an electric vehicle. And this is what we wanted to prove. Denys Skuman het die produksie vir Reuters behartig. Ja, wel gedaan, Lexi. Met strenger wetgewing oor staatsveiligheid wat verlede week in Hongkong in werking getree het, is by Art Basel se kunstskou in hierdie Chinese stad vrae gestel oor die moontlike impak op vryheid van uitdrukking. Die media het op Dinsdag 26 Maart 2024 'n voorsmaak gekry van Art Basel se uitstalling in Hongkong, maar sommige is bekommerd dat nuwe sekuriteitswetgewing in die deel van China vryhede en menseregte verder sal belemmer. Clearly we're living in times which are contentious, not just here, but all around the world. And as advocates for cultural expression and art, that's not something we want to see. So the law has changed. We feel, at this point we feel optimistic that so many galleries have come, and so many people are out looking and thinking and enjoying art at the minute, and at that point that's all we can hope for. Die nuwe wetgewing het Saterdag in Hongkong van krag geword. Dit bevat nog wyeer definisies van verraad en ondermyning van die staat en moet volgens leiers sabotasie en nadelige invloede beperk. And so what you're seeing here is a market where lots of things happen, but some things don't happen at all. And I think that's really the problem. We end up with a kind of broken art world rather than one that's complete. And this is the real impact of the law. Hongkong het maandag onderneem om $550 miljoen Amerikaanse dollar in die kunste te belê. I think it limits it. It limits it to a kind of art market that is more conventional, which doesn't involve much of some of the more interesting work that happens in the world.
It is an art market which, in a sense, colludes with the government to prevent a certain range of expression from occurring. I think some of the artists who want to do that, probably honestly have to be outside Hong Kong. Die organiseerders sê hulle is nog glad nie onder dwang of sensuur geplaas nie. So far, we have never really experienced any difficulties, and we have, operated the show the same way since the beginning of 2013. And there is only one selection process during the entire art fair, which is the selection committee process, which take place in every single Art Basel shows around the world. And we think Hong Kong is already the cultural hub of Asia. Not only it's located very conveniently in the center of Asia, but also the art ecosystem in this city has already been very much established. En daar het julle dit. En met dit van Kletskompas wens ons julle 'n wonderlike Paasnaweek, 'n bietjie vakansie. Sluit weer by ons aan. Dankie.